श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आम समय जड़े स्पर्धित उच्चारण सुसाहित्यिका विशिष्ट गाल्पिका श्रीमती रुमझुम नायक को आज आम शुणा। तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउछि परिवर्तित जीवन एक समयर। गाल्पिका रुमझुम नायक। कविता हेउछि भावनार संगीत, भाषार रागरे अनुप्राणित करे पाठकर भावना को। एइटा मु निजे कहूनी, मु कोठी पढ़ी किंबा काहाठू शुणिछि। बेले बेले एका एका बसी भावे ए कथाटा जी भी कही थांतु से निश्चय जणे बड़ कवि होइथिबे। मनर को कोणरू गुणुगुणु स्वर भासी आसे। धीरे धीरे आखि बुझी भावनार पृष्ठा ओलटाए। प्रथमे धाड़ी केइटा, तापरे किछि पद स्पष्ट अस्पष्ट। मु दिने कविता लिखुथिली, मते केही कवि बोली चिन्हिबा पूर्वरु मु कविता लेखा छाड़ी देइथिली। सेदिन एतिकी कहिथिले, किंतु मोर इच्छा थिला आउ टिके शुणिबाकू। जानी जानी तंटी पाखरे गरम चा ग्लास भितरे देई हजी जाइथिला शब्द माने से शब्द गुड़िक किंतु एबेकार नुहे, बहु दिनर। पिला दिन पारी होई जिबार दिन परे डंगारे पानी पशिला परे से सबु एबे उड़ुथिले मो मन भितरे। किछि समय तांको बेड पाखे ठिया होई लाइट लिभि चली आस्थिले। धीरे धीरे आखि खोलिबाकू चेष्टा करिथिली, अंधार सह मुकाबला करी करी। रेवेन्सा कॉलेज सामना गली हलदिया रंगर बड़ बिल्डिंग को लगी सरु गलिटार शेष मुंडरे अधा छपरिया चा दुकान। कॉलेज छुट्टी परे सेठी आउ गोटे क्लास आरंभ हुए। कि को गाँरु आसी थांती, सेई जगाटा जेमती समस्तंकर चिन्हा घर। आउ मधु मौसा समस्तंकर निजर मौसा। पिलांकु देखु देखु आंच उपरे डेक्ची बसेइबे। काच बोतल संगे संगे खाली, चा संगे बिस्कुट फ्री परी संध्या आसर रे मधुमौसांक कविता मध्य फ्री। पिला किंतु शुणी न शुणिला भली चा पी चली जाती। इलेक्शन मीटिंग ठू कल्चरल प्रोग्राम एमिति की एग्जाम क्वेश्चन डिस्कशन रे भाग नियंती मधुमौसा सेई अधा छपरिया चाल तले। संध्या गड़ू गड़ू मौसांक आंच उपरु अधा पोड़ा कोयला खंड माने निज निज मध्यरे अचिन्हा पलटि जाइथांती। मधुमौसा एकला बिलेईटे परी आंच तलकू सप पारी शुअंती। हॉस्टेल पिला आसी जिबा पर्यंत मधुमौसांक आंच भितरु कोयला सबु रड रड करी जळुथाए, गोटिक परे गोटिए पाउंस हेला पर्यंत। परीक्षा पई फॉर्म फिलअप आरंभ होई गलानी। बापांको पाखरु ए पर्यंत टंका पहुंचिलानी। काहाठू आनी परे देई देबी, हेले मो आखि आगरे केही देखा जाउ नथिले जाहांको पाखे मो मन कथा कही किछि पैसा आनी थांती। समस्ते गोटिए बेलर साथी, खराब कि भल बेलर नुहे। मुंड उपर खरार एते ताती नथिला, हेले निज सह परिस्थिति सह युद्ध करी करी मु पोड़ी जाउथली। केतेबेले पहुंची जाइछि सेई गली मुंड चा दुकान रे, केतेबेले जाय ठिया होइछि मु जानिनी। आंच चुलीर तळ जाली रे कोयलार रंग अल्प अल्प नाली देखा जाउथला। मो असहायतार रंग परी फिका लाजुआ रंग। चा पिया समय सरी आस्थिला बोधे। खाली ग्लास सबु गोटाउथिले से। मो जीवन तो दिने एमिति खाली ग्लास परी गड़िब ए चेयर से बेंच तले। अभाव अनटन एई सरु रास्तारे को बाटे केमिति पाद पकी आगुकू जीवी। सकाळे चूड़ा जरी खोलु खोलु दी तीनिटा खाली असरपा चलीगला परे आउ खाई पारि नथिली। खरा बेलू कॉलेज कैंटीन तलर पानी दी तीनी ग्लास पी रातिटा हुए तो कटिजिब, किंतु काली तो पुणी सकाळ आसीब।
ତାପରେ ମୋର ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଆଖି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି ମୋ ହାତ ଧରି ବସେଇ ଦେଲେ ଭଙ୍ଗା ବେଞ୍ଚଟା ଉପରେ। ସିଝି ସିଝି କଳା ପଡ଼ି ଆସିଥିବା ଚା ସସ୍ପେନ୍ରେ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ କଲେ, ଚିନି ଚାମଚେ ମିଶେଇ ଗ୍ଲାସରେ ଛାଣିଲେ, ସିଲଭର ଥାଳିରେ 4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଥୋଇ କହିଲେ, ନେ ବାପା ଖାଇଦେ। ମୋ ପାଟିରେ ସେତେବେଳକୁ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି କହିବି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଉସା, ମୁଁ ଏଠିକି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଆସିନି। ମୋ ଆଖିରେ ଅଚାନକ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିସ୍କୁଟ ଚୋବଉଥିଲି, ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କାମନା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ପାଖରୁ କୂଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଥଳ ପାଣି ଭିତରେ ବି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଲି ଲାଗିଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇଠି ବସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତା ପରଦିନ ମୋତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସେ ସେମିତି। ମୋତେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ମୋ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ମୋ ମୁଠା ଭିତରେ ମୋର ଆସନ୍ତାକାଲି। ମୁଁ ସଂକୁଚିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ମଉସା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋର ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି? ତୁ ଯା, ଆଗ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ଆ, ରାତିରେ ବସି କଥା ହେବା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ସେଇଦିନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର। ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲି ମୁଁ। ଘଣ୍ଟାରେ 6ଟା ବାଜି 15 ମିନିଟ୍। ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଖୋଲା ଝର୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲି। ଅନ୍ଧାର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ସାରିଥିଲା ଆକାଶ ସାଥିରେ। ଧୂସରିଆ ଆକାଶ ଉପରେ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ି ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପଛ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହେଇ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଥିଲେ ମନ ଭିତରେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିକମ୍ ଅନର୍ସ ଡିଷ୍ଟିଂସନରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପରର ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ କଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚାଲୁଥିଲି। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥିଲା। ସମୟ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା କି କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ସମୟ ସହ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋ ଗାଁର ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଛଣ ଛପର ଘର। ଦିନ ରାତିକୁ ସମାନ କରି ଅଧା ବୟସରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ। ବୋଉ କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳୁ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନାଲି ଧୂଳି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଢ଼ିଥିଲି ମୋ ଜୀବନକୁ କଣା ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପବନ ଦେଲା ପରି। ସ୍କୁଲ ସମୟ କଟିଗଲା ଯେମିତି ସେମିତି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ବାୟା ଚଢ଼େଇର ବସା ଦୋହଲିଯାଏ ବାପାଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପବନରେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଶୂନ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ବହି ନାହିଁ, କାଲି ଖାତା ନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇବାକୁ ବେଳ ନଥିଲା ମୋ ପାଖେ। ନୂଆ ଚାକିରି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପ୍ରମୋସନ୍, ବାହାଘର, ପୁଅ ଜନ୍ମ, 21, ତା ପାଠପଢ଼ା, ଏମିତି ମପାଚୁପା ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ମନେ ପକେଇ ପାରିନି ସ୍ମୃତିର ସେ ଅତଳତଳ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର, ପଛରେ ଅନ୍ଧାର, ଭିତରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିବାର ସେ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ। ହେଲେ ମୋର ସଜଡ଼ା ସକାଳର ମଧୁରତା ଭିତରେ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସତ୍ତା ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଏ ସହରରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୋର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ନିଷ୍ଠାପରତା ଏବଂ
संवेदनशील स्वभाव पाई मु ऑफिस काम व्यतीत आहुरी अनेक काम हाथ को नहीं थाए। जड़े दक्ष प्रशासनिक ऑफिसर पर भी मोर आउ एक परिचय अछि। मु जड़े कवि, बहुत नहेले मध्य 3-4 खंड कविता संकलन प्रकाश पाई मोर। जेकोसी मैगजीन पाइले मु प्रथमे कविता ही पढ़े। कथारे अछि कवि मन सदा कोमल। से कोमल मनरे एमती अनेक भल भल कवितार पंक्ति को मु साइती रखे। कविर ना देखी मु कविता पढ़े ना। कवितार भाषार शब्द संयोजन कविर भाव को आवेग को देखे। तापरे कविर परिचय खोजे। एमती दिने पुराणा पत्रिकार पृष्ठाटी ओलटो ओलटो कविताटी आखिरे पड़िला। आज निज पई सहानुभूति आसे। आज निज पई सहानुभूति आसे। एते दिन हेला निजको घृणा करी लाभ कौन हेला, बरम क्षति अधिक। सहानुभूति कहिले कहार दया को बुझाए। सेथिपाई मते किए सहानुभूति देखिले मु भावे सतरे कौन मु दयार पात्र। आज किंतु भावुची ए सहानुभूति ही मते बंचेई रखिदेले एते दिन जाए। मु तो केवल बंचिबा पाई संग्राम करिछि सारा जीवन। मु तो केवल बंचिबा पाई संग्राम करिछि सारा जीवन। रड रड निया, पोड़ा कोइलार रंग, अईठा चा ग्लास भितरे पिलामानंकर मिथ्या सहानुभूतिर सुखिला दाग ही मते एते दिन जाए मଣିଷଟିଏ କରି रखिथिला। एबे मु बुझी परिछि मु कविता लिखे, हेले मु कवि हेबाकू बेଳ पाइनी। एबे से निरुला दुख को भूलिबा पाई निजको भूली जिबाठू आउ भल बाट नाही। कवि मधु चावला। चमक खिलीगला मो छाती रे। मन दौड़िला पछकू पछकू। पुराणा दिन कॉलेज गेट सामना हलदिया कोठा ताकू लगी सरू गली। गली शेषरे मधु मौसांक चा दुकान। भंगा बेंच उपरे चा ग्लास संगे छिंडा डायरी ओ कैप नथिबा पेन। मु खूब जोर रे जाकी धरिली मैगजीन टी को मो छाती रे। से दिन फॉर्म फिलअप कर सारा पर मु आउ पछको फेरिबाकू चाहूनथिली। भाबिली एबे आउ मधु मौसांक चा दुकान को जीविनी। असहायतार रूपटा केते कदर्य मोठू बेसी किए जाने। बापांक मनी ऑर्डर को अपेक्षा करी करी मासे काल बीतीगला। दिने खराबेले कॉलेज गेट सामने तांको सहित अचानक देखा होई गला। मुह बुलेइबाकू बाट नथिला। हाथ धरी टाणी टाणी नेई गले गोटे कोणकू। पुणी से अंतर्भेदी चाहाणी। लज्जा अपमान रे जेमिति बुड़ी जाउथला मो सारा देहटा। किछि समयर नीरवता परे से तांको हाथ मुठा भितरु थर थर पापुलीटा को मुकुळी कहिले, अरे आज जाई मु तो ना जानी नथिली। तो गाँ कोठी मते जणा नाही, हेले एतिकी जानिथिली तू ए कॉलेज रे जणे मेधावी छात्र। तो कलम रे जादू अछि रे। सेथिपाई मु चाहे तू खाली पढ़ आउ लेख। तू निश्चय बड़ ऑफिसरटाए हेबू। ता सहित कवि भावरे तोर अन्य एक परिचय थाउ, एतिकी मु चाहे। सेदिन तू चली जिबा परे दुकान बेंच उपरे तू छाड़ी आसीथिबा डायरीटी को मु साइती रखिछि। प्रति पृष्ठारे प्रति धाड़ी रे तू असहायता को भेटिचु। मोर मने अछि धाड़ीटीए कहिबी। ए अजणा सहर रे गतकाली आ आसंता काली मझिरे मु। ए अजणा सहर रे गतकाली आ आसंता काली मझिरे मु। आजिर जीवन उपरे आस्था रखिबा पाई रास्ताटीए देखा जाउनी। आसंता काली कथा मु जानिनी। गतकाली मोर अंधार रे थिला मो जीवन रे सत्य ठारू भयंकर सत्य मोर दारिद्र्यता। असहायता ही मो जीवन रो शेष छक। सेठू आगको मु देखि पारिनी। सेठू आगको मु देखि पारिनी। एमिति कौन किए बंचे कि रे बापा। तू आ मो साथी रे। ए मधु मौसा थिबा जाए तो परी कविटीए एमती अकाल रे झड़ी पारिबनी। मो हाथ धरी चालू चालू कहूतिले से। कहूतिले कविता हेउछि भावनार संगीत। रागरे अनुप्राणित करे पाठकर मन को। मु तो बेसी पाठ पढ़िनी। पेट पाई पाठ पढ़िबाकू बेळ पाइनी रे। ओह,
ଓଃ, ସତରେ ଅତୀତଟା ପୁଣି ଓଲଟା ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ସମୃଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରୁ ମୁଁ ନୀରବରେ ବାହାରି ଗଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସାମ୍ନା ହଳଦିଆ କୋଠାକୁ ଲାଗି ସରୁ ଗଳିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲି। ସେଇଠି ଗୋଟେ 2 ମହଲା କୋଠା ଘର। ଦଳ ଦଳ ପିଲା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପଚାରିବି ଏଠି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା ବୋଲି? ସେ ଦୋକାନୀ ଏଠି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଅସହାୟ ଭାବରେ ଗଳିରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ନୁଖୁରା, ଛିଣ୍ଡା ଜାମା, ଚିରା ଧୋତି, ହେଲେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗଟିଏ ଖୁବ୍ ଟାଣ କରି ମୁଠେଇ ଧରି ଛାତିରେ ଜାକି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛି ବୁଢ଼ାଟିଏ। ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇଲି କିଛି ଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନେ ହେଲା କୋଉଠି ଦେଖିଛି କି ତାକୁ। ଅତୀତର ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭରା ମୁଗ୍ଧକର ଜୀବନଟିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ ନୀରବରେ। ଚିହ୍ନା ସ୍ପର୍ଶର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ରକମ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। କେତେ ଦିନରୁ ଭୋକ ଉପାସ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୋର ଅଧିକ ନିଜର ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଧା ଛପରିଆ ଚା ଦୋକାନ, ସେ ମୋର ମଧୁମଉସା। ସମୟ ମୋତେ ଯୋଉଠୁ ନେଇ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଥାଉନା କାହିଁକି, ହୁଏତ ଦିନେ ଏଇ ସଂସାରର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପରିଚୟହୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧୁ ଚାୱଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବି, ପୁଣି ସମ୍ପର୍କିତ କରେଇବି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦିନିଆ ସହିତ। ତାଙ୍କର ସେଇ ବିରଳ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇ ପାରିଲେ ମୋର ଏ ଜନ୍ମ ହୁଏତ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, କରୁଣ, ମାନବବାଦୀ, ବାସ୍ତବବାଦୀ କାହାଣୀ। এই କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୁମଝୁମ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଏକ ସମୟର। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।